SM Arifurjaman. My passport number EB02852886. I am a welder. হ্যাঁ হয়েছে From Bangladesh. My name is Alamin. I'm older. My passport number A03750347. হ্যাঁ একদম Hello, I am Ashifuddin Bhaiya Sujan. I am welder. I am passport number A0261899951. Thank you. Hello, I am Arafat Hussain. I am from Bangladesh. I am a welder. My passport number is B0055727679.
Pallada udah. Hello, I'm Abdul Hussain from Bangladesh. My passport number is 03621668. I'm a welder. Thank you. Bye. Pallada biar. একদম সাথে সাথে Hello, I am Ashraful Islam. I am from Bangladesh. I am a welder. My passport number is EK02657009. Thank you. Saturday today. Saturday. This Saturday. Hello, I am Firdaus Ahmed. I am welder. I am from Bangladesh. My passport number is EF0234417. Thank you. মুখটা উড়ান চেহারাটা একটু এদিকে ব্যাস ব্যাস
My name is Jolokkanti Sarkar. I am welder from Bangladesh. This is my passport number A03889272. Hello, my name is Mohammad Kamaluddin. My passport number B00434489. My name is Mohammad Ali. I am Bangladeshi. I am welder. My passport number is A03037449. Şurada
Hi, I am Mohammad Sadiqur Rahman. I am from Bangladesh. My passport number is A02406887. I'm a welder. Okay? মাঝে মাঝে মুখ উড়ান। এপার আইলে তারপর নদীর সাইডে এই পাশে বুঝছেন ভাই চেহারাটা দেখ এবার শুধু দেখেন না অনুভূতি দেখেন যে ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ একদম সোজা একদম গেল না যা করছি শিপের লাগিয়া Hello, I am Shahadat Hossain. I am Bangladeshi. My passport number is B00557725. I am welder. Thank you. বাড়িটা দিয়ে আবার সোজা করে দেখেন ব্যথা পাইবে এটা বাড়ি দেন দূরে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে সোজা করুন না না এটা করবো না সোজা না পর্যন্ত বাড়িতেই থাকা লাগে